खोर्धा जवाहर नवोदय विद्यालय रे जॉन्डिस विद्यालय रे जनस्वास्थ्य विभाग 4 जणिया टीम तनाघना करुछि। पीवा पानी सहित रोसई घर एवं शौचालय बुली देखिछंती टीम। छात्र छात्री और कर्मचारी रक्त नमूना परीक्षा मध्य कराजिवो। ए नै जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर नीलकंठ मिश्र मध्य सूचना दैछंती। केमिति एही जॉन्डिस व्यापिला, जॉन्डिस व्यापिबार कारण कोन रहितला, जॉन्डिस केते जण पिलांक भितर रहिछि, आज संध्या सुधा रिपोर्ट दियाजिबो एवं स्कूल 40 रु अधिक छात्र छात्री जॉन्डिस रे आक्रांत होइतिबा सूचना रहुछि। जनस्वास्थ्य निर्देशक डाक्टर नीलकंठ मिश्र कहिसंती 12टी स्थानरू जल नमूना संग्रह करिछि वाटको टीम। समस्त नमूना को परीक्षा करने को लैबोरेटरी को पठा जाइछि। 225 रु अधिक छात्र छात्री को अभिभावक नहीं जाइछंती। आउ एबे भी शताधिक छात्र छात्री शिक्षक संक्रमण जॉन्डिस रोग रे आक्रांत होइछंती। स्कूल कर्तृपक्ष पिला एवं स्वास्थ्य अधिकारी को स्वतंत्र स्वास्थ्य शिविर पई अनुरोध मध्य करिछंती। केमिति जॉन्डिस व्यापिला, जॉन्डिस व्यापिवा पछर कारण कोन, एभली विभिन्न स्थानरू पानी नमूना मध्य संग्रह करा जाइछि। नवोदय विद्यालय भितर जो सब स्थान गुड़िक पानी पीबार सुविधा रही और जोठारे भी पिला माने पानी व्यवहार करुछंती से सब स्थान गुड़िक वर्तमान जल नमूना संग्रह करा जाइछि। एमितिकी 12टी स्थानरू वर्तमान नवोदय विद्यालय परिसर भितरू 12टी स्थानरू समुदाय नमूना संग्रह करा जाइछि जलर एवं ताकू परीक्षा माई मध्य पठा जाइछि। आम पिला मरी जाता मो झील डंक भांगी कथबार्ता भी करें बसैकी आनीपारे मो गाँव में स्कूल तदंत आवश्यक नहीं। बर्तमान हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य भल थे पिला पाठ पढ़ले बंचिले पिला सीना कौन आगू चाकरी कर कि शिक्षानुष्ठान ना रख पिला तो मरी जाइए। सीडीएम आसिकी पानी टेस्टिंग करूँ, खाद्यर नमूना टेस्ट करूँ, जहाद्वारा आम पिला को आज होती तो क्लास बर्तमान 50% पिला बर्तमान जहाँ को देखिए दंडिस, जहाँ को देखिए दंडिस। पूरा दायित्वहीन मैंने कौन सी दायित्व नहीं एमनकर 3 मास पूर्व दंडिस डिटेक्ट है पूर्व तुम किसी गोटे एक्शन नवा था ना नहीं। जेहेतु छोट छोट पिला किसी भूल करते गार्डियन डकई पनिशमेंट दे दौच घर को नहीं जाओ ये करद ये जिन हो कहीं कर तुम स्कूल सब संपूर्ण अवहेला कौन दायित्व ही नहीं कौन से मनकर कौन दाबी कर जानी पढ़ा तो जो विपर्य लगुच बड़ भूल कर छाड़ी टैलेंट सब टैलेंट। प्रथम कथा है आम जो वाटर सप्लाई दौचु से ऑनलाइन फीडिंग जोटा कि कंटिन्यूअसली आम क्लोरिनेशन ऑब्जर्वेशन रोचे से डैशबोर्ड रे भी देखा जाउछि सब बेले। सो 24/7 जो वाटर सप्लाई ठीक ठाक अच्छी। वर्तमान कथा होची जेते हम कथबार्ता हेलु मे बी फ्रॉम आउटसाइड फूडिंग कौन होइथि परे तो सही जिनसटा वी आर ऑब्जर्विंग ओवर टैंक तो तांकर गार्डन माने अभियोग करछ। प्रिंसिपल तो जहा कहले मते प्रत्येक 6 मास रे थरे क्लीनिंग करछन्ती बोली तार सैंपल भी आमे कलेक्शन करिछु। आमे ताको आज की डिसेंबर 13 तारिख रु ताको नेलु जतल फर्स्ट टाइम नेलु आमे टेस्ट करलु आमे सेमति किछि हाले लास्ट दंडिस बाला दंडिस परे आमे किछि मेडिसिन खोर्धा डिस्ट्रिक्ट मेडिकल मेडिसिन टेस्ट करी खाइलु। किछि दिन परे ता देह तो सब अचल होलिया हला तापर संगे संगे इमीडिएट कैपिटल हॉस्पिटल को नेलु। कैपिटल हॉस्पिटल संगे संगे रेफर कले कटक से दिन होइतला डिसेंबर 13 तारिख कटक एससीबी रे नला पर से संगे संगे हेटु आमे ताकू हमर ए नवोदय जन भी खोर्धा को ताका क्लास टीचर को संगे से इन्फॉर्मेशन कलु जे ए सिचुएशन डॉक्टर माने कहले जे पानी सकासे ए भला तार एतक लिवर दंडिस हाई से को रोग क्रांत है। तेणु आप मैंने सचेतन हूँ एवं जलवायु खाद्य पान व्यवस्था सचेतन हूँ एक कथा आम प्रिंसिपाल को कहलु आम माध्यम प्रिंसिपाल को जनवाई क्लास टीचर को जनईदे आम पिला 10 दिन काल मेडिकल रहा ट्रिटमेंट है आम आसुचु ए पिला खाली परीक्षा दौचु परीक्षा सरला आम घर को लेकिन जाऊँ। आमर बर्तमान ये नवोदय प्रति आमर आशा भरसा बर्तमान टूटबार लगे ए मानकर चालीचलन भी भल ना। आम एमती बहुत थर कंप्लेन शुणु गार्डियन टीचर माने स्टूडेंट मान को मिसव्यवहार करती ना विभिन्न प्रकार एलिगेशन आनती से कहते छुट्टी फेरला गोटे पिलार जंडिस होता बर्तमान बहुत गुटे अधिका पिलांकर जंडिस देखाई आम से माने डिस्ट्रिक्ट टीम काली जाइथिला सिटी डिस्ट्रिक्ट आउ सिटी यूएमएसयू अर्बन टीम अर्बन हेल्थ टीम जाइथिला आज स्टेट टीम भी जाउची आम स्थिति अनुधान कर से अनुसार विहित पदक्षेप 3 मास जोटा कहते 3 मास नुहे 2 मास 1.5 मास एमती टाइम जो गोटे पिला जे कि
ଘରୁ ଆଫେକ୍ଟେଡ ହେଇ ଆସିଥିଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁଛେ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେ ଖାଲି ଟିକେ ଯୋଉ ଆମର ରିଟେନସନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡକାଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେଇଥିଲା 10-12 ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ତା ସାଙ୍ଗରେ ସେ ପିଲାଟା ଥିଲା ଯିଏକି ଆଶୁତୋଷ ବୋଲି। ସେ ଆସିକି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତାକୁ ଦେହ ଜର ହଉଛି, ଆମେ ତାକୁ କହିଲେ ଘରକୁ ଯା ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ଚାହିଁଲାନି କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିବାକୁ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଘରୁ ଯିବା ଆସିବା କରି କ୍ଲାସ କରୁଥିଲା। ପରେ ଆମେ ଖବର ପାଇଲେ ତା ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ତାକୁ ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଛି। ଜଣ୍ଡିସ ହେଇଥିବା ପିଲା ଯେହେତୁ ଆସିକି ରହିଥିଲା, ଆମେ ଗେସ୍ କରୁଛେ ଯେ ସେଠୁ କିଛି ସ୍ପ୍ରେଡ ହେଇଥିବ ବୋଲି। ସେଟା ଅକ୍ଟୋବର 26 ର କଥା। ତାପରେ ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଗୋଟେ ଦିଟା କେସ୍ ଏମିତି ହେଇଥିଲା କି ଯୋଉମାନେ ଜ୍ୱର ହଉଥିଲା ଆମେ ଘରକୁ ପଠାଉଥିଲେ, ଘରୁ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲେ ଯେ ତାର ଜଣ୍ଡିସ ପିଲାଙ୍କୁ ହେଇଛି। ଆଉ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଆମେ ଖବର ପାଉଛେ ଯେ ପିଲାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢୁଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରିକସନାରୀ ମେଜର ହିସାବରେ ଆମର ସ୍କୁଲରେ ସବୁବେଳେ କଣ ନା ହଉନା କାହିଁକି ରୁଟିନ ହିସାବରେ ଆମେ ୱାଟର ଟେଷ୍ଟିଂ କରାଉ। 2 ଥର ବି ହେଇସାରିଛି। ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରମ ପାଣି ଦଉଛେ ପିଇବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗରମ ପାଣିରେ ସେମାନେ ବାସନ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ଗରମ ପାଣି ୱିଥ୍ ସର୍ଫ ଦିଆହଉଛି ମେସରେ। ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ CDMO ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଲେଟର ବି ଲେଖିଛେ, ମୁଁ ପର୍ସନାଲି ତାଙ୍କୁ 4-5 ଥର ଫୋନ ବି କରିଛି, ଯୋଉଥିପାଇଁ 2 ଥର ଡକ୍ଟର ଟିମ୍ ଆସିକି ସବୁଆଡେ ଭିଜିଟ କରିକି ଆୱାରନେସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଷ୍ଟାଫ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କିଛି ବାହାରିଛି ତା ସାଙ୍ଗରେ ସାଇଡ ସ୍କ୍ରବ ଇନଫେକ୍ସନ ୱିଥ୍ ଜଣ୍ଡିସ, ସେଟା ଗୋଟେ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ସନ୍ତୋଷ ବାରିକ ରହିଛନ୍ତି। ସନ୍ତୋଷ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏଭଳି ଭାବରେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ବ୍ୟାପିବା ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି। ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଆଗକୁ କେମିତି ସୁଧୁରି ପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ତେଣୁ ଆଗକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ପଦକ୍ଷେପ କ'ଣ ରହିବ, ବିଶେଷ କରିକି ପିଲାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତପନ, ନବୋଦୟ ସ୍କୁଲରେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ୱାଟକୋର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ଜଣ୍ଡିସକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଅଭିଭାବକ ମାନେ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ପୂର୍ବରୁ ନେବାର ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସଂକ୍ରମଣ ସଂଖ୍ୟା ବଢିଗଲା ତାପରେ କାହିଁକି ଏଭଳି ଭାବରେ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଗଲା। ଆମ ସହିତ ଅଭିଭାବକ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆଜି ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତତ୍ପରତା ଦେଖାଯାଇଛି, ୱାଟକୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଛି, ରକ୍ତ ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗରୁ କଣ କରାଯାଇ ପାରିଥାନ୍ତା? ଆଗରୁ ଯଦି ଏଇ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏ ତତ୍ପର ଚାଲିଛି, ଯଦି ମିଡିଆ ଭାଇମାନେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ନ ହେଇଥାନ୍ତା, ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ତେଣୁ ଆଗରୁ ଯଦି ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଇ ପାଣିର ନମୁନା ମାସେ ତଳୁ ପିଲାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲାଣି, ଯଦି କରାଯାଇଥାନ୍ତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏ ରୋଗଟା ବ୍ୟାପି ନଥାନ୍ତା, ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଠିକ ରହିଥାନ୍ତା। ଏଣୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଡିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ସେମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଏଇସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତପନ, ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଯୋଉମାନେ କିଛି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ସିମ୍ପଟମ ରହିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ରକ୍ତ ନମୁନା ମଧ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରାଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଯୋଉ ୱାଟକୋର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଛି, ୱାଟକୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ 12ଟି ଜାଗାରୁ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ସମ୍ପ ଟାଙ୍କି ରହିଛି ଏବଂ ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶୋଧନ କରାଯାଇଛି। ସାର୍ କଣ କହିବେ, ୱାଟକୋ ପକ୍ଷରୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି କଣ କଣ ସବୁ ପ୍ରିକସନ କରାଯାଇଛି? ଆମେ ତ ଗତକାଲି ମେସେଜ ପାଇଲୁ ଏମଡିଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ଏବଂ ଆମର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀଙ୍କ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅନୁସାରେ, ଏଜ ୱେଲ୍ ଏଜ କଲେକ୍ଟର ଏବଂ ଆମର ମୁଁ ନିଜେ ଆସିକିରି ଏଇଠି ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆକ୍ସନ ନେଇଛୁ। ଗତକାଲି ୱାଟର ସାମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ଭାଇରୋଲୋଜିକାଲ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ନେଇଯାଇଛୁ, ଆପଣଙ୍କର ରାତି 8ଟା ପରେ ଜଣା ପଡିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଜି ଆମେ ତୁରନ୍ତ ମାନେ କ୍ଲିନିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛୁ, ଡିସଇନଫେକ୍ସନ କାର୍ଯ୍ୟ। ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଓଭରହେଡ୍ ଟାଙ୍କି ଗୁଡାକ ଏବଂ ସମ୍ପ ଗୁଡାକ ସବୁ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ବି ସାଇଟରେ ଯାଇକି ଦେଖି ପାରିବେ ଯେ ଇଟ୍ ଇଜ ବିଂ ଡନ୍ ଥ୍ରୋ ମେକାନିକାଲ ୱେ, ମେକାନିକାଲ ମେଥଡରେ ଆମେ କ୍ଲିନିଂ କରୁଛୁ, ଯୋଉଠି ଲୋକ ପଶିବେ ନାହିଁ, ଗୋଡ ହାତ ମିଶିବ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରିକସନ ଆମେ ନଉଛୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ପରିସର ମଧ୍ୟ ବୁଲିକରି ଦେଖିଲୁ କୋଉଠି ୱାଟର କନେକ୍ସନ ଡିସଲୋକେସନ ଅଛି କି, କୋଉଠି ଲିଙ୍କେଜ ହେଇଛି କି ସୁରେଜ ସାଙ୍ଗରେ, ସେ ସବୁ କିଛି ମାନେ କିଛି ଆମେ ଜାଣିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦିଗକୁ ନେଇକିରି ପରୀକ୍ଷା କରାଯାଉଛି, ତନ ତନ କରି ପରୀକ୍ଷା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, ପଚାରି ବୁଝିବା ଯେ ମ୍ୟାଡାମ କେତେ ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରାଗଲାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି? ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ 20 ଜଣଙ୍କର ନମୁନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଲ୍ଥ ଚେକଅପ୍ କରାହଉଛି। ଯୋଉମାନେ ସିମ୍ପଟୋମାଟିକ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଉ ଜଣ୍ଡିସ ବ୍ୟାପିବାର କଣ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା? ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ମେ ବି ପାଣି ହେଇପାରେ, ସୋର୍ସ
वाटर तेणु आम वाटर सबू इयर सोर्स नहीं आम परीक्षा करूँ मे भी एटा भाइराल हेपाटाइटिस ए कि हेपाटाइटिस ई हो पारे नमूना संग्रह पर जहाँ जना पड़ो टेस्ट निश्चित भाव में शुणुले जे स्वास्थ्य विभाग टीम परीक्षा करुच्ची नमूना संग्रह कराउची एवं जो जगार पानी से व्यवहार करुछंती हॉस्टेल टांकी कहतु कि जो वाटकोर टांकी कहतु कि जो बोरवेल रही से सब नमूना संग्रह कराई आमे प्रिंसिपाल सहित आलोचना करबा जे प्रकृत में जंडिस केबेठारु व्यापीबा आरंभ हैला एवं जितेबाला व्यापीबा आरंभ हैला सेतेबेले सेमाने कोन पदक्षेप नैथिले एवं आज पर्यंत कौन सब प्रिकॉशन नैछंती मैडम कौन कहिबे आज स्वास्थ्य विभाग टीम वाटको टीम पहुंची केमति कोन सचेतन कराउची कोन सब पदक्षेप गतकाली आसथिले वाटको डिपार्टमेंट तरफ से माने आसिकी सब 18टा जगार सैंपल नहीं पानी आज से ओके रिपोर्ट दे अभिभावक को एतिक रिक्वेस्ट जे से पिला कौन प्रकार कुक फूड न दिंतु किंबा कौन बाहर जो आसी ठिया होती सेठू कौन खाद्य आनिक पिला न दिंतु कारण आम अलरेडी पिला भल खाद्य मेस रे हाइजेनिक कंडीशन रे तांका पई रोषे करछे पिला को जो आनिक माने तांको विजिट करिया माने नुहे जे निश्चय कुक फूड आनी दबा तो मोते रिक्वेस्ट सब पेरेंट्स मान को पिला को हेल्थ हाइजीन हमर फर्स्ट प्रायोरिटी दे आर आवर चिल्ड्रेन से माने वर्तमान हमको जो प्रकार फेथ रे हमको एठी छाड़ी चंती से माने समस्त सुस्थ रही जो पर्पस पे आछंती सेटा जेंति फुलफिल हो ए खाइबाटा गोटे टेम्पररी जिंस किंतु पिलांकर हेल्थ कंडीशन कौन सी हालत रे खराब न हवा उचित एवं से कहीं भी जदि दायी हुए आमे तांको निश्चय बारण करवा जे आपण निश्चय ये कामटा न करंतु पिला को बाहर जिनस न खुआंतु किंबा कौन आइसक्रीम कि दहीबरा ये जिनस देकी प्रलोभन न दिंतु निश्चित भाव शुणुले प्रिंसिपाल जहाँ कहते जे बाहर खाद्य जो ए संक्रमण होता पारे एवं पानी नमूना संग्रह कराउची स्वास्थ्य विभाग टीम अच्छा देखबार कथा जे प्रकृत में ये जो जंडिस व्यापी प्रकृत में यार सोर्स कौठू एवं बाहर संक्रमण ना स्कूल पानी जो एभली संक्रमण होती तनाहना जारी रही तदंत जारी रही तेणुक बर्तमान सुधा परीक्षा कराउची जिला स्वास्थ्य विभाग एवं वाटको डिपार्टमेंट समस्ते तत्पर अच्छा कि भाव में जंडिस को रोक जापर पिलांकर स्वास्थ्य अवस्था जिते बिगिड़ी जाए सुधार को अणा जापर समस्ते सचेतन अच्छा तपन निश्चित भाव में संतोष आपण प्रक्रिया पर नजर रखि था वाटको विभाग आदि पहुंची स्वास्थ्य विभाग पहुंची जलर उत्स केमिति संक्रमित है कौठू जंडिस व्यापिला पिला कौन रिपोर्ट आसूची नजर रखि था संतोष बहुत बहुत धन्यवाद।